दर्शक बंधु आम समस्त भितर अलौकिक घटना प्रति एक असंभव दुर्बलता रही भूत प्रेतों प्रति थिबा दुर्बलता को नहीं अनेक कहानी रही आम भितर आम भितर अधिकांश विश्वास करती केउठी ना केउठी अशरीर दुनिया अच्छी भूत प्रेतर ये दुनिया आम भितर सब बड़े रहस्य तैयारी करिथाए। निआलीर घटना मनीष मनर दुर्बलता एवं घटुथिबा घटना उपरे रहिथिबा पर्दा आम भितर थिबा दुर्बलता एवं अंधविश्वास एक फेंटा फेंटी भाव आजिकाली सोशल मीडिया रो जुग जेतबळे फेसबुक आउ व्हाट्सएप रे निआलीर मेंढा मृत्युर खबर बुलुची आउ जनता भितर थिबा एक भूतर फोटो को आमे छाड़ी दउछु लोकंक भितर धारणा तैयारी कर दिया जाउची भूत आसी मेंढा खाई जाउची सेति पई जणे कैमरा आगरे निजर अभिज्ञता वर्णना करिसंती कौन कही प्रथमे शुणी नियंतु दर्शक बंधु बिलेटा देखिलो छोटिया बिलेटा तापर दीटा बिलुआ गला से बिलुआ पुनी धोला बिलुआ गला ता गोडेई गला से 8-10 बिलुआ गला सेटू बिल तळे रहिला आ कोठे देखा पाइलेनी दीटा प्रथम बिलुआ भले आसिले मु तो गाड़ी बाइक धरी जाईची बाइक धरी पाख पाखी फुटे भितर से मते अटैक करछि मु ताको अटैक करछि किंतु रूमटा 2 हाथ रु 3 हाथ पर्यंत अच्छी माने घुसुड़ी घुसुड़ी जाउची भाई कुकुड़ भलिया है सी 3-4टा कुकुड़ ही कोड़ा पड़ू 2-4टा कुकुड़ ही ना बिले ही कोड़ा पड़ू बिले बिलुआ हो जाउची कुकुर हो जाउची ए भली लोकंकर अभिज्ञता मझी रातिर अभिज्ञता अनेक दिन धरी लागी रहिथिबा गुजब को रोकिबा पाई से भली कोनोसी ठोस उद्यम आम एपर्यंत करनाहु लोकंक भितर थिबा अंधविश्वास को दूर करिया पाई एपर्यंत प्रशासन कोनोसी पदक्षेप नै नाही विश्वास जमे नाही जे ए सब अपप्रचार बोली सेति पाई लोके राति अधरे खोजुछंती एक अजଣା पशु को केही केही भूत आ प्रेत को खोजुछंती भयरे थिबा लोक माने स्वप्न रे भूत आ प्रेत को देखुछंती आदिवासी अंचल रे भूत प्रेत को नहीं जो भय थाए से भय उपकूल अंचल को स्थानांतरित होइछि सहजरे आम बाबा माने आम भितरे भय को बढ़े देइछंती सहजरे तांत्रिक माने भूत को नहीं सर्टिफिकेट रखिछंती आम पाखरे आउ गाँ गहली रे रहउतिबा लोक भयरे दिन काटुछंती निआली घटना रे प्रशासन कहउछि कोनोसी एक वन्य जंतु मेंढा गुडी को खाई जाई पारंती किंतु लोकंक भितरे विश्वास तैयारी होई पारि नाही जे प्रकृत रे एही वन्य जंतु माने जंगल भितरु गाँ को आसुछंती आउ मेंढा गुडी को खाई जाउछंती एवं उबान होई जाउछंती किभଳି उबान होई जाउछंती ता एक बड़ प्रश्न सतरे यह जदि एक वन्य जंतुर काम प्रशासन प्रथम काम होउची लोकंक सामना रे सत को रखिबा एवं लोकंक भितरे थिबा भय को दूर करिबा आम सहित अछंती हेतुवादी श्रीयुत गंगाधर साहू बाबा अर्थताण एवं निआली रे अछंती आम प्रतिनिधि भवानी प्रसाद दास प्रथमे भवानी आपण ठारो जानिया पई चाहिबी सर्वशेष स्थिति कोन रहिची निआली रे आज मध्य लोक माने भयर अछंती कि लोक माने भूत प्रेतों को खोजुचंती कि लोक माने एक अजଣା जंगली जंतु को संधान रे बुलुचंती कि एवं सारा अंचल रे एक भयर वातावरण आज रात्रि भी रही कि लोकंक भितर मु जानिया पाई चाहिबी सर्वशेष स्थिति भवानी निश्चित भाव में मनोरंजन देखु जो भय चली निआली और तार आखपाख अंचल में बर्तमान से भय लगी रही आम बर्तमान अच्छु एक ग्राम जहाँकि निआली बजार ठार मात्र 2 किलोमीटर आगे और सेठारे बर्तमान किसी समय पूर्व जहाँ लोक मान कहवा कथा कि जड़े युवक रही जहाँ को आक्रमण कर समय पूर्व ही आक्रमण कर युवक आम सहित अच्छा सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा कि जितेबाला सी घरे थे केमती कौ भाव में आक्रमण कर कौन कह आप कौन करुले केमती आक्रमण करा जायतिला शोईथिली ना शोईथिबारु से निद लगी जायतला ताबाद मो बेक को किए चाबी गोटे धरतले मु जानि पाइलिनी किए धरतला ना कोन हेतला सेठू मु चिलेइली बो बापा दौड़ी आस मो बेक कहिला किए चापुची दौड़ी आस सेठू बोरी आइला देखिला किए नाथि सेठू मते भिडी आइली कौन बर्तमान आपनकर कौन क्षति होईची एवं जेतबेले से जंतुटी की जहाँ भी आपनको आक्रमण करथिला आपण कौन देखिथिले कौन सी जंतु थिला ना कौन सी मनीष थिला की आक्रमण कर नहीं जंतु किछि नहीं ये गोटे भूत पेत ये बेगिया लागुची
କିଏ ନାହାନ୍ତି ନା ପାଖରେ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ ହେଇଛି? ବେକ ଏଇ ହାତ ভয়ভীত অছন্তি কহি পারুনাহান্তি কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখি পারছু তাঙ্কর বেকর উভয় পট এবং দুই হাতরে মধ্য আঘাত লাগিছি যাহা স্থানীয় লোকঙ্কর কহিবা কথা পাখাপাখি 7টা 7:30 বেলে যেতবেলে সে নিজ ঘরে শোইতিলে তাঙ্কু সেই সময় আক্রমণ হয়েছে তেণু যে ভয়র যে বাতাবরণ লাগি রহিলা তাহা বর্তমান মধ্য বলবত্তর রয়েছে কিছু দিন পূর্বর পাখাপাখি 3 ରୁ 4 মাস ধরি যে মেন্ঢা মানকর মৃত্যু ঘটিলা যাহাকু নেইকিরি এঠারে গোটে আশঙ্কা প্রকাশ পাইলা কিন্তু বর্তমান যেতবেলে মଣିষଙ୍କ উপরকু আক্রমণ হচ্ছে লোক মানে নিহাতি ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছেন কিছু সময় পূর্বর এখানে রাস্তারোক করে কি প্রশাসন কু অনুরোধ করতে কি সে জন্তু হোক কিংবা যা কুযাচ্ছে কি যে অদ্ভুত জন্তু যা বর্তমান ভাইরাল হচ্ছে সোশিয়াল মিডিয়ারে প্রথমে জনসাধারণ সুরক্ষিত করা যাও সেই জন্তুকে প্রথমে বন বিভাগ হোক কিংবা যে প্রশাসন তাহাকু নজরअंदाज নকরু কি সে জন্তু কিয়ে এবং তাহাকু তুরন্ত ধ্যান দিয়া যাও কি সেই জন্তু কিয়ে আউ কিছু স্থানীয় লোক অছন্তি তাঙ্কর রিয়াকশন নবা কি কোন সেমানে দেখুচন্তি কোন এঠারে করুচন্তি যে দীর্ঘ 3-4 মাস হেলা এঠারে যে মেন্ঢা মানে মরুচন্তি এবং লোকଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ আক্রমণ হଉଛି কেমতি দেখুচন্তি আকু? আজ্ঞা কোন দেখিবা আজ্ঞা এমতি তো গোটে পিলা শোইଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛି ଇଏ କରୁଛି ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ এতে জন্তু কোড আসলে আজ্ঞা কোন ভাবুচন্তি আপন কোনসি জন্তু যাহা সরকার বর্তমান কହୁচন্তি কি কোনসি জন্তু আসি আক্রমণ করুচি বলি কি আপন জন্তু ভাবুচন্তি না আউ কিছু যে অদ্ভুত জীবর কথা বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ারে চালুচি আপন সেই সেমতি কিছু জন্তু কি দেখুচন্তি কি কোনসি লোক দেখিচন্তি কি? আজ্ঞা শুনন্তু জন্তু হলি কিছু প্রমাণ নাই এটি জন্তু হলি কিছু প্রমাণ নাই আজ্ঞা আমি তো নিহতি আখি আগে আমি দেখিলু আজ্ঞা গোটে পিলাটার তন্টি চিপি দଉଛି দেখলাও কিছু নাই এমতি আজ্ঞা ঘটনা হইতলা আউ টিকে পরে আউ গোটে ঘটনা হইতলা এইটি এটি দিদিটা ঘটনা হলানি এটি আউ গোটে পরে আউ গোটে ঘটনা ফোন আসলানি এমতি গুণিগাড়ি দ্বারা এই কাম হচ্ছে আজ্ঞা এতে কিছু ভোতন এতে শুণতু আজ্ঞা এতে কিছু পশু না কিছু না সেমতি দামবাবু কয়া কথা হেটা বাঘ আসছি হেটা বাঘ প্রশ্ন উঠুনি আজ্ঞা সরকার যাহা কହୁଛନ୍ତି বর্তমান দামবাবু যাহা কইଛନ୍ତି যে হেটা বাঘর আক্রমণ করছি বলি কি যে বন্যপ্রাণী অধিকারী অছন্তি সে মধ্য কହୁଛନ୍ତି কিন্তু সাধারণ জনতা যে অছন্তি যেতেবেলে সে এপর্যন্ত মধ্য ঠাব করি পারু নাহান্তি কি সে জন্তুটি কোন এবং কি আক্রমণ করছি যেতেবেলে তাহাকু ঠাব করি পারু নাহান্তি নিহাতি তাঙ্ক ভিতরে উদ্বেগ যদি জন্তু তাহলে সরকার তুরন্ত তাহাকু ধরা যাও ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏମାନେ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଏ ଭୂତକୁ ଖୋଜିବେ କି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମାନେ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ କି? নিশ্চিত ভাবে দেখুন যেতবে এমতি গোটে ভয়ানক স্থিতি আপনার গাঁরে হয়েছি আপনার গাঁ খালি নুহ পাখ আখ গাঁরে হয়েছি আপনার কোণ বন্দোবস্ত করছেন রাতে আপনার ছোট ছুয়া অনেক জীবজন্তু যে ঘরে গৃহপালিত পশু অনেক আপনার রাতে সারা অনিদ্রা হয়ে জগুচ্ছেন কি পুঁ আজ রাতে যেতবে আপনার গাঁরে আক্রমণ হয়েছি আপনার রাতে সারা জগিবে কি কেতে ভয় লাগুছে? আজ্ঞা দেখুন মেন্ঢা কেস ঘটিবা পরে আমার এই আখপাখে পরদিন রাতে নিয়ালি কଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ গোটে কেস ঘটিলা ও আমি সব দেখা যাইলু তার কবাটা ফাটি যাই সে বুড়ি লোক আটাক করছি ও তাপরে কଣ୍ଟାପଡ଼ା ପରେ কালি গোটে আমার সে জাউলিগুড়া গাঁ গোটে স্ত্রী লোক এমনি ভয়ভীত করেছি আজ সন্ধ্যাটারে এ পুটি আমার যার আপন মানে দেখিলে সে তা বেকটাকে রাম্পি তা বেক উপরে বসি সে রড়ি ছাড়িছি দেখলা এই জিনিস নাই তেণু আমার জনসমাজ ভিতরে আমি সমস্তে ভাবুଛୁ এইটা কৌশি হেটা রামশিয়াল কি কৌশি জন্তু জুন্দা কাম নুহ ইয়ে গুণিগাড়ি কাম তেণু কোন করিবে যেতবে গোটে এত বড় ভয়ানক স্থিতি যাচ্ছে যেতবে এসবু জিনিস ঘটুছি আমার উপরমুন্ডের প্রশাসন কি মন্ত্রী মহলু খবর আসুচি যে এটা হচ্ছে হেটা রামশিয়াল তা মানে লোক জনসাধারণ মলা পরে কোণ মন্ত্রী মহোদয়ঙ্কর মুন্ডକୁ ঢুকিব না এটা প্রকৃত প্রেত কি ভূত হেটা রামশিয়াল হলে ঘরে বসিব রাম্পিব মাংস খাইব কি ভাল মন্দ করব কিন্তু সি রাম্পিকি দৌড়ব উভা হয়েযিবনি তেণু আমি সমস্তে করছু প্রশাসনকে অনুরোধ করছু আমକୁ কামুরি কামাখ্যা বড় বড় গুণিয়া অনেক অনা যাও ও তাঙ্ক দ্বারা গোটে প্রেত ধরা যাও যে সে কামটি যাহা মো বর্তমান জানিବାକୁ চাହୁଛି কি গ্রামবাসী একজুট হইଛନ୍ତି গোটে আক্রমণ হই সারলানি সন্ধ্যা বেলু আপন মানে রাতিরে আজি কোন করিবে আপন রাতিরে কেমতি কোন তেণু বাধ্য হই ছোট ছুয়া মানে ঘরু কেউ বাহারু না ভୟରେ রহি যাইছেন তেণু আমি মানে চিন্তা করছু গাঁরে আলুଅ ফালুଅ লগাই সমস্তে যোগারখা করিবু সেনিকে আম ভাগ্যরে যাহা থব ওকে বর্তমান প্রশাসন উপরে মধ্যে আশা তুটাই সারিଛନ୍ତି যদি জন্তু কথা প্রশাসন কହୁଛି প্রশাসন তুরন্ত সে জন্তুকে ধরিবার বন্দোবস্ত করু নাই তো ছোট ছুয়া মানে বর্তমান ঘরে তাটি কবাট পড়ি যাଉଛି যেতেବେଳେ সন্ধ্যা হଉଛି এবং ছোট ছুয়া মানে ঘরে রହୁଛନ୍ତି এবং মানে বয়স্ক ব্যক্তি অଛନ୍ତି ভবানী জানিବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଏମାନେ ଭୂତକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି पूरा दृश्य देखा चाहिए भवानी
निश्चित भाव में मनोरंजन बर्तमान आम जो छक अच्छु आप देखिपारे सीधा सड़क सेठार शताधिक लोक बर्तमान जमा होती शताधिक लोक बर्तमान एठार जमा होती किसी समय पूर्व से प्रशासन उदासीनता को विरोध करें रास्ता रोक करते रास्तार टायर जाली निआ लगे जहाँ डिमांड थिला कि तुरंत सरकार जदि जंतु कथा कहते तुरंत से जंतु को धरा जाऊ लोक मान धन जीवन को रक्षा करा जाऊ जिते मेंढा मरुले से जिते प्रतिक्रियाशील होई नथिले स्थानीय बासिंदा किंतु वर्तमान जिते मनीषों ऊपर आक्रमण होची जहाँ वर्तमान यही गाँव जो संध्या बेले जो युवक को आक्रमण होती तेणु शह शह संख्यार ग्रामवासी जो मैंने अच्छा से ठेंगाबाड़ी धरी रास्ता उपर जगिंट जहाँ कहवा कथा कि जे पर्यंत ये भय जाइनी जे पर्यंत सरकार किंबा प्रशासन निश्चित करना कि कौन जंतुर काम किंबा जो वर्तमान गाँ लोक जो सन्देह कर कि कौन भूतर काम बोली से सन्देह कर हुए तो यह अंधविश्वास हो पारे किंतु जितेबाला मन में भय रही है भय को छड़ाई सरकार एपर्यंत कौन प्रकार पदक्षेप नहीं ना जदियो विभिन्न स्थान में पुलिस जगिकी रही वन विभाग कर्मचारी मेंढा को धरी जगिकी रही कि निश्चित भाव भवानी निश्चित भाव ए पूरा घटना उपर आपण नजर रखंतु एवं आमर टीम भवानी आमर रिपोर्टर जे पूरा राति लोकंक सहित रहिबे एवं नियाली अंचल खबर आपण पाखरे पहुंचीबे सारा राति लोकंक सहित कनक न्यूज र टीम रहिबो एवं आसंता काली सकाळे आमे पूरा दृश्य पुणी देखेबू लोकंकर प्रतिक्रिया एवं सारा राति उजागर रही लोक माने भूत को खोजुथिबार दृश्य। बहुत धन्यवाद भवानी आपनकर ए खबर पाई एवं स्थानीय अंचल जो रिपोर्टिंग आपण करुछंती बाबा अर्थत्राण एवं श्रीयुत गंगाधर साहू आपन को स्वागत करुछि। निश्चित भाव में एक गुरुत्वपूर्ण कथा एवं बाबा अर्थत्राण आपण देखुछंती लोकंकर की अद्भुत डिमांड शीत गंगाधर साहू आपण मध्य शुणुथिबे मु भी आश्चर्य होउछि जे काउरी कामाख्या पीठर बड़ बड़ गुणिया को सरकार आम पाखक आणंतु एवं ए भूत कबल आमको रक्षा करंतु लोक आ वन्य जंतु को खोजु नांती लोक भूत को खोजुचंती वन्य जंतु को लोक विश्वास करू नांती डॉक्टर दामोदर राउतकर बयान को लोक विश्वास करू नांती जे गाँ भीतर को हेटा बाघ आसुची बोली आउ बाबा अर्थत्राण आपण भली बाबा माने तांत्रिक माने लोकंक भितर एभली भय सृष्टि करिसंती एवं आम भली सहर रहउतिबा लोक माने सोशल मीडिया रे भूतर फोटो छाड़ी लोकंक अधिक भयभीत करुछंती जोथि पई लोकंकर डिमांड होची काउरी कामाख्या पीठरु बड़ बड़ तांत्रिक आसंतु एवं आमको रक्षा करंतु एक अद्भुत परिस्थिति जतबेले प्रशासन यह काम नुहे कोठी तांत्रिक अछंती ताकू खोजिबा एक अद्भुत परिस्थिति सृष्टि होइछि नियाली अंचल रे बाबा अर्थत्राण आपण भली बाबा मान को दायी करा जिवो कि एई भली भयंकर परिस्थिति सृष्टि करिया पाई लोकंक भितरे भय तैयारी करिया पाई एवं आपण माने जो भूत प्रेत संपर्क रे मतामत रखुचंती एही कारण लोकंक भय बढ़ी जाइछि कि बाबा अर्थत्राण गोटे कथा कहबी ए घटना रे कोनोसी बाबा के कमेंट देई नांती लोक माने तो आपनकर कमेंट कोन प्रथमे सुनै दियंतु बाबा अर्थत्राण मो कमेंट हला देखो किसी गोटे शक्ति अद्भुत जिनसा करुच्ची कारण मेंढा गुड़ाक मरा होची जो मेंढा गुड़ा मरा निर्दिष्ट गोटे प्रकार मरा जाउची जदि हेटा बगा मेंढा को मारू था से तार तंटी चिपी मारी था मांस खाई था किसी बाट घोषार टेकिंग नहीं जाता तो प्रकृत में किए आसुचे और रात्रि लोक आक्रमण करुच्ची मेंढा को आक्रमण करुच्ची से घटना प्रशासन तदंत करवा दरकार आ लोक मन भय दूर करवा दरकार तो आपनकर मत कौन बाबा अर्थत्राण मोर मत एथर देखो मु सकाळ सारा ए घटना गुगल सर्च कर कौन एमती घटना आज पर्यटन घटनी जे गोटे तो प्रकृत में भूत अछंती कि एवं एमाने आक्रमण करूचंती कि भूत अछंती कि आक्रमण करूचंती ए घटनार मु कहि परिबि नाही कारण ए घटना कौन सत्य आम पाखे नाही कि मिछे में कहया पई चाहनु कि लोक मन भय बढ़िया पई चाहनु किछि गोटे निर्दिष्ट शक्ति गोटा घटौची ताकु तदंत कले शक्ति घटौची ए सब कथा बाबा अर्थत्राण सेटा मु कहि परिबि नाही आपण को शक्ति आज अकामी हो जाई जानिया पाई ना मो शक्ति मु एत एमती केमती कहबी जो जिनस हम जानी ताही कहबी मिछ गालु मारे लोक मन भय करे आपण कहितले जे भूत माने अछंती भूत माने आसंती आज भी कहउची भूत माने अछंती आज भी कहउचंती आज भी कहउची भूत माने आ एई सेही भूत मानक भितर गोटे भूत एक्टिव हो जाई कि नियाली रे ना सेटा मु कहि परिबि नाही कहि परिबे ना कारण भूत आगु एमजा केस करे के मु जानिनी आज प्रथम थर सुनुची तो भूत माने कोन सब करंती बाबा अर्थत्राण आपण माने जानिथिबे सो लोक किंतु लागंती जहा करंती ए सीजन से हुए
ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବୋଧେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ କେବେ ଏଭଳି ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣି ନଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଣନ୍ତୁ, ଗୁଣିଆ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁକୁ ସରକାର ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଖୋଜନ୍ତୁ। ତ ଏଭଳି କଥା ଆପଣ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ହତଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିଲୁ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଖରେ ଥିବା ନିଆଳିରେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେଣି ଯେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଉ ଆଶା କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଲୌକିକତା ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କହିକରି। ୟାର ତ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ। ନିରାଧାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ନିଆଳିରେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖବର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରହସ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଜବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖବର, କିନ୍ତୁ ଗୁଜବ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲିଆନ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଜୀବକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜବ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଯେତେବେଳେ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କହିବାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲୋକ କିଭଳି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲୁଆ କିଭଳି ବିଲେଇ କିଭଳି ବିଲୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗରେ କୁକୁର ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମନ ଭିତର ଭୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ଏ ଯାହା ଯାହା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଯଦି ଉନ୍ମୋଚନ ନ ହୁଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜନିଂ ପାୱାର ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ସେମାନେ କହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଶୁକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଯେଉଁଟା ପଶୁକୃତ ବୋଲି କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରିଡେଟର ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶିକାର ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ମାରେ, ସେ ସାଧାରଣତଃ ତଣ୍ଟିରୁ ମାରିନିଏ, ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଯେ ସିଏ ତାର କଲିଜା ଖାଉଛି, ପେଟ ପାଖରୁ ଇଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କଥା କହୁଛେ ସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା, ଯେଟା କହୁଛେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ଥିବେ, କାହାର ଗୋଟେ କିଏ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଏମିତି ତୁ ରକ୍ତ ପିଇଦେଲେ ତୋର ଏହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ତୋର ଯାହା ଅଛି ଗ୍ରହ କଟିଯିବ, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ କାହାର କିଛି ଏଥିରେ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ ଭିତରୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ଜଣେ ଯୁବକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କିଭଳି ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଜଣେ ଜୀବ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ କିଭଳି ଜଣେ ଭୂତ ଆସି ତାଙ୍କର ବେକ ଚିପୁଥିଲା। ଏବଂ ଶାଶୁ ଦେଖା ଦେଖି ବୋହୂ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କାହାଣୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆସୁଛି। ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଭୂତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ କହୁଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ପଦାକୁ ଆସିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଅଲୌକିକତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୂତ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି। ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କର ଏ କଥା ଉପରେ ବାବା ଅର୍ଥତାଣ
किछि दिन तले टेलीविजन रे आपण एक शो करथिले मो सहित थिले जोथिरे आपण कहउथिले भूत प्रेतंको मु लेंबू भितरे बांधी देई पारे तो सतरे जदि आपणकर ए शक्ति अछि नियाली अंचल को जाई जेतबळे काउरी कामाख्या पीठरू लोक माने भूत को बांधिबा पाई बाट खोजुचंती गुणिया पाई दाबी करूचंती आपण काहे के निजर चमत्कारिता देखौ नांती ए क्षेत्र रे आपणक गोटे शो रे मने थिबो अस्तरंगर गोटे जनक परिवार बारंबार निया लागुथला मु आपणक शो रे कथा देइतली 3 दिन आनी मो घरे रखितली तापर से घटना सॉल्यूशन करितली तो एबे सॉल्यूशन आपण कर दे पारिबे कि बाबा अततान एटा भूतप्रेत घटना नुहे तेणु मेटा सॉल्यूशन करे चाहू नै एटा भूतप्रेत घटना नुहे नहीं ताले एटा को घटना सेटा मु कहि परमे कारण ए घटनार मु कोनोसी आज पर्यंत मो पाखरे नजर नाही कि मु कोनोसी इतिहास रे सुन नै जे भूतप्रेत मनीष गुडा को मारिबो मेंढा गुडा को मारिबो एमते जिंस किछि नाही मु जाननी तो आपणकर शक्ति बोधि अकामी हो जाइछि बाबा अततान हठात शक्ति अकामी ना कोन हबो सामाजिक चापरे आपण मुंड नोइचंती आ ए संपर्क रे कोनोसी कमेंट करिया पे चाहू नांती जेतळे बाबा मानको ऊपर आक्रमण बढ़ी बढ़ी चालिछि ना ना से सब घटना नहीं जो जिनस सत ताही मु कहे सब समय रे तो बाबांकर शक्ति कमी जाइछि कि काहे सामाजिक कमिबो चाप जोगो बाबा चुप रहउचंती कि ना, ना, कथा से- कहले आपण अंधविश्वासी एवं अंधविश्वास को आपण प्रशय दउचंती बोली धारणा प्रकाश पाइबो सेहिति पई बाबा अर्थत्राण आजिकाली चुप रहया पई बाध्य होउचंती ना ना से सब जो घटना सत ताहा मु प्रकाश करे जोड़ मिछ जिनस को मु काई प्रकाश करिवि मु जानिनी से घटना मु गोटे कथा आपण कहउतली आज भी से कथा कहउची ए घटना तदंत दरकार जहा सत्यता पदाक आसीबो कि आपण भाबुचंती कि जणे कि दुर्वृत्त एभली कांड करूची गोटे घटना देखो एबे जो सार गंगाधर सार कहले लोक मैंने स्वप्न रे देखुवे कि पिलार बेकर देखो केते बड़ दाग होइछि से दाग तो स्वप्न रे होइजबनी ना निश्चय कि सत अच्छी ता बाहर करवा दरकार जो मेंढा गुड़ा मर निर्दिष्ट मेंढा मरुछंती आज नुआ रिपोर्ट आसी जगतसिंहपुर से प्रकार 2टा मेंढा मरिछंती तेले घटना निश्चय कि सत्य अच्छी ना सत्य बाहर करवा दरकार से तो गंगाधर साहू ए प्रकार जो आक्रमण कथा कह जाउची जो दाग होइछि से युवकंग भितरे कारण कोन हेइ पारे सतरे कोन भूत आसे एभली आक्रमण करिछि अनेक मानसिक विकृत लोक थांती जो माने तांको जो प्रकार गोटे सबकॉन्शियस स्टेज रे जहाँ से भावु थांती सेटा को लोक को देखैया पई एभले व्यवहार मध्य करि थांती सेई जो पिला कहूची से मध्य तारी नख करि देइतिबो एवंती देखा जाइछि जे लोक माने कहिबे जे लागि जाउची निया लागि जाउची कोटी घरे निया लागि जाउची ड्रेस रे निया जाउची साड़ी रे निया लागि जाउची कौनसी लोक ही करछंती जहाँ आर्तत्राण बाबू कहते अस्तरंग कथा अस्तरंग रे कौनसी अघटन अलौकिकता किछि क्षेत्र नथिला लोक माने ही लगौथिले जदि कोटी अच्छी तो निजे निया लगे देकी कोटी देखै दे पारंतु जे गोटे फ्रॉड प्रूफ जिनस आमे करिवु गोटे जगह को डाकिबु जदि शून्य रो कौनसी गोटे नियाटे से लगे देकी पारिबे ताले आमे देखिबा कोठी से प्रकार अलौकिकता अछि आउ ए भूत प्रेत एमानकर कोठी सेंसस अछि देखंतु आमे जाईकरी खोजिकरी बाहर करिबा तेणु ए सब लोकों को आहरी प्रोत्साहन दौची अंधविश्वास से राइज को पलै जावाई अंधविश्वास राइज को पहुंचा ये आउ गोटे खराब जगौची बाबा आपण ए चैलेंज को ग्रहण करछंती कि शून्य रु निया देखे लगे आपण देखे दे पारिबे से काम केबे कर जानिनी हम कर परिबनी तो आपण किबोली अस्तरंगर निया को बंद कर देले सेटा आपण निजे जानिछंती आपण से निजे सोरे भी करिछंती ता परठन से घटना हेइनी 2 दिन मो तो घर आपण कोन कले जे निया बंद हे गला सेटा कोन कली सेटा हम किन कहि परबे आपण को तो भूत प्रेतों को आपण बंद कर दे पारे भूत प्रेत किछि नै मोर निज दैवी शक्ति द्वारा मु ठाकुर को पूजा कर जा सॉल्व करतली आ अन्य किछि नै तो आपनकर दैवी शक्ति आपण नियाली रे प्रयोग करिवे कि बाबा अर्थतान नियाली घटनाटा कोनोसी भूत प्रेत को तुम भाबु नाही जे भाबुता निश्चय प्रयोग करथांती तो आजिकली आपण आउ दैवी शक्ति ऊपर गुरुत्व दउ नांती कारण बाबा उनको ऊपर आक्रमण बढ़ी बढ़ी चली ना सेटा काई तो हठात टेलीविजन आगे एक कथा कही आपण आउ पुण थरे अविश्वास शिकार होआ पे चाहू नांती एवं श्रीत गंगाधर साहू ए कार्यक्रम को आमे एठी रखुचु किंतु पूरा घटना ऊपर आमर नजर रहिबो एवं आमे निश्चित भावे लक्ष्य करिवु जे अंधविश्वास आउ एई भली गुजब कबळरू रक्षा पाया पाई सरकार की प्रकार पदक्षेप नौचंती लोकंक भितरे विश्वास तैयारी करूचंती अंधविश्वास कबळरू आमे किभली मुक्त हेउचु एवं ए जो रहस्य लागि रहिछि जे मेंढा माने आक्रमणर शिकार होउचंती तांको अंत पुजड़ा को किए खाई दउची कोनोसी जंगली पशु आसुची ना कोनोसी दुर्वृत्त एभली कांड घटौचंती यार पर्दाफाश हवा दरकार आ ए अलौकिक दुनियार एई अद्भुत कहानी सबू लोकंक भितरे जो विश्वास तैयारी करिछि जे गुटिए भूत प्रेतर दुनिया अछि
এইଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କବଳରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ନିଆଳି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ଉଚିତ, ସତ ପଦାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପରିଚୟ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଜନବାଦୀ କବି ହେମନ୍ତ ଦଳପତି ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତା ପାଇଁ। ଭବାନୀପାଟଣାର ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କବି। ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାରଣରୁ ହେମନ୍ତ ଦଳପତିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହେମନ୍ତ। राज्यर अनेक जिले में माओवादी प्रादुर्भाव बढ़ुला बेले बोधहुए सरकार संदेह कवि हेमंत दलपति रही। निज कवितार हेमंत लेखती आदिवासी अंचल चली विस्थापित लोकंकर कथा, मनीषर कथा जो मनीष माने प्रभावित होती शिल्प द्वारा। चलतु शुणा हेमंत दलपति कविता एवं क्यों कारण जगू हेमंत दलपति चाकरी निलंबित होती तार कारण। हेमंत दलपति अच्छा कटक स्टूडियो रे। हेमंत बाबू आपणकर कविता संपर्क में जानवाई चाहबू कि प्रकार कविता आप लिखती दुई तीनोटी कविता आमको शुणातु जो आप निलंबित होती सरकारी चाकरी। मु सरकारी चाकरी कौन पे निलंबित होईछि सेटा मो जो सस्पेंशन लेटर रे एक्सप्लेनेशन लेटर रे अछि आउ मु से विषय रे केवल एतिकी कहबी जे मते मो लेटर रे कोनोसी जगह रे भी मोर कविता पाई कि मोर साहित्य पाई मते सस्पेंस करा जाईछि बोली कि लिखा जाई नहीं। कौन लिखा है चित्र मो कविता को जीवा पूर्व हाँ मु आपन को गोटे दुईटा कथा कहबी जे कविता मु प्रथमे प्रथमे जो कविता लिखिली ताहा मुख्यतः मु प्रेम जीवन जीउथिली तेणु प्रेम कविता लिखुथिली। एबे लोक मानक सहित जोड़ी हेबा परे लोक मानकर स्वरटा मोर कविता रे आसिला तो मु मोर कविता शुणाऊँ। कवितार शीर्षक हेउछि जवाब। आम पाखरे धनु अछि अछि तीर, आम पाखरे धनु अछि अछि तीर, से तीर रे आमे केवल से बाघर ना लिखिछु जे झांपी निये आमर गाई छेड़ी पोड़। आमे लिखिछु केवल से बाढ़ा ना जे दली दिए आमर खेत, केवल से भालुर ना लिखिछु जे आम देहरु मागे रक्त, से सापर ना लिखिछु जे आमर पादरे मारे चोट। आम पाखरे तुम पाखरे अछि बंधुक अछि गुली, तुम पाखरे अछि बंधुक अछि गुली, तम बंधुकर गुली आम छाती रे एइटी पाई फुटे जे आमे जंगल रे अछु ओ आमकु कहूछ उठ किंतु आमे उठिबाकु चाहुनु। तम बंधुकर गुली आम छाती रे एइटी पाई फुटे जे आमे मळी मुंडिया कला लोकंक की बहप छार धनु तीर रे आमे सामना करूछु तम गुली को। तमर गुली आम छाती रे एइटी पाई फुटे जे आम तले ही साइता तुमर भोग विलास ओ केवल आमको बलि देबा परे ही घियो महुरे भासे तुमर देश। तम गुली आम छाती रे एइटी पाई फुटे जे राजचक्रवर्ती हेबाकू तमे चाह ओ तमर अश्व मारी चाले आमर जमी डंगर वर्ष वर्ष दबाइला भली एथर भी गुली रे तमे दबाई देव आमर स्वर। तम गुली एइटी पाई फुटे आम छाती रे जे तमे तम मालिक सिंहासन उपरे देखिबाकू चाहनी कंटा की पथर। तमर गुली आम छाती रे एइटी पाई फुटे जे तमे सही पारनी देखी आमर हो होई शिकार को जाऊ। हेमंत बाबू ए कविता तो आमे सुनिलु। हेमंत बाबू आपन को कविता सुनिलु। मु केवल दुई तीन टी कथा आपन ठारो जाना पई चाहिबी। ओडिशार विभिन्न अंचल रे आदिवासी अंचल रे माओवादी प्रभाव रही एवं आपण कवितार विद्रोह कथा अछि। जड़े जनवादी कवि जी आदिवासी कथा कहते विस्थापन कथा कहते एवं कोठी ना कोठी आपण कविता भितर माओवादी दर्शन स्थान पाउछि जो आपण संदेह शिकार होती कि लोकों को भड़काउछंती कि शिल्प संस्था विरुद्ध रे सरकार विरुद्ध रे जो आपण को सस्पेंड करा जायछि। देखंतु मो प्रथम भी कहिछि मो गोटे सरकिया चाकरिया मोर
କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଏହା ମେନସନ୍ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି କାହାକୁ ଭଡ଼କଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇନି। ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ମୋ କବିତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝିବି ଓ ତାକୁ ମୋର କବିତାରେ ଉତାରିବି। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଚାକିରିରୁ ଯଦି ଆପଣ କବିତା ପାଇଁ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋର ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ମୋ ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଲେଖା ତ କୋଉ ସବୁ ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାମରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆପଣ କୋଉ କୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡର ଶିକାର ହେଲେ? ମୁଁ କୌଣସି ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାମରେ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କବିତା ହିଁ ଲେଖୁଛି। এইথিপাই ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କବିତା ଲେଖିବା କାରଣରୁ। ତ ମୁଁ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଉ କବି ହେମନ୍ତ ଦଳପତିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଯାଉଛି କି ମିଶି ଯାଉଛି କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ହଜାରେ ଥର କହୁଛି ମୋ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଲେଟରରେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହା କୁହାଯାଇନି ଯେ ଏହା ମାଓବାଦୀ ସହିତ ମିଶୁଛି କି କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମୋ କବିତାରେ ଆଣିଛି ସେଟା କାହା ସ୍ୱର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ମାଓବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ କି? ମୁଁ କେବଳ ଜନବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ମୋର କବିତାରେ ମୁଁ ଉତାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଜାରି ରଖିବେ କି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ଜାରି ରଖିବେ କି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ଆଉ କବିତା ଲେଖିବେ? ମୁଁ ଏଟା ମୋର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ମୋର ଜଣେ କବିର ଅଧିକାର ସବୁ ମଣିଷର ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ସେଟା ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କବିତା ଲେଖିବା ମୋର ସାହିତ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବି ହେମନ୍ତ ଦଳପତି ଯିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଲେଟରରେ ଯଦିଓ କବିତା କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି କବିତା ଲେଖିବା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ सरकारी स्तर रे एक विश्वास तैयारी करिछि जे कोठी ना कोठी ए कवि हेमंत दलपति निजर दर्शन को सरकार विरुद्ध रे लगौछंती कविता माध्यम रे। देखिबार कथा आग को कवि हेमंत दलपति कविता की प्रभाव सृष्टि करुछि सरकार उपरे स्थानीय प्रशासन उपरे। दर्शक बंधु समय सरी जाइए पुणी आपण मान सहित भेट हम आगामी काली ठीक यही समय। नमस्कार।